পণ্ডিত ভূষণ রামনারায়ণ তর্কতীর্থ ননিবালা দেবী এবং স্বামী আত্মস্থানন্দ স্মারক আলোচনা চক্র। পণ্ডিত ভূষণ রামনারায়ণ তর্কতীর্থ অদ্বৈত গোস্বামীর সাক্ষাৎ বংশধর পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ ভট্টাচার্য অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর শহরে 1889 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশের আদি নিবাস ছিল পাবনা জেলায়। ভারতীয় দর্শন, ধর্মশাস্ত্র এবং অপরাপর প্রাচীন শাস্ত্র পাঠে ছিল রামনারায়ণের গভীর অনুরাগ। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একজন বিশিষ্ট বাগ্মী। কৃতি শিক্ষাব্রতী রামনারায়ণ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষত বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি দিনাজপুর মহারাজের সভায় সভাপণ্ডিতের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। শাস্ত্রচর্চা এবং অধ্যাত্ম সাধনাতেই তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হতো। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত এবং শ্রী শ্রী মায়ের উপদেশাবলীর সঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতের সাযুজ্য রক্ষা করে প্রদত্ত তাঁর আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠত। বেলুর মঠে শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজি মহারাজ এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর ও শ্রী শ্রী মায়ের দীক্ষিত অপরাপর সন্ন্যাসী সন্তানদের উপস্থিতিতে ভাগবত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠে শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনেও তিনি ভাগবত পাঠ করেছিলেন। সংঘের তৃতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজের সঙ্গে পণ্ডিত রামনারায়ণের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। 1956 খ্রিস্টাব্দের জন্মাষ্টমীর পুণ্য দিনটিতে 67 বৎসর বয়সে পণ্ডিত মশাই পরলোক গমন করেন। ননিবালা দেবী পণ্ডিত ভূষণ রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের সুযোগ্য সহধর্মিণী শ্রীমতী ননিবালা দেবী 1900 খ্রিস্টাব্দে মহাষষ্ঠীর দিন অবিভক্ত বাংলার ঢাকা শহরের নিকটবর্তী শাহবাজপুর শিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রাত্যহিক ঠাকুর সেবা ছিল তাঁর আবশ্যিক কর্মসূচির অন্তর্গত। অত্যন্ত শান্ত, ধীর, স্থির ছিল তাঁর স্বভাব। পণ্ডিত মহাশয় এবং তার সহধর্মিণী ননিবালা দেবী দুজনেই সুসন্তানের জনক জননী ছিলেন। তাঁদের 4 জন পুত্র যথাক্রমে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ, স্বামী যুক্তানন্দজি, স্বামী গোপেশানন্দজি এবং স্বামী কালীকৃষ্ণানন্দজি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত 3 জনই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দেন। অপর 3 সন্তান শ্রী নিত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রী ঋতেন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ও শ্রী প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্ব কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতবিদ্য। কন্যা প্রব্রাজিকা অচ্যুত প্রাণাজি যোগ দেন রামকৃষ্ণ সারদা মঠে। অপর 2 কন্যা হলেন শ্রীমতী প্রণতি ভট্টাচার্য ও শান্তি ভট্টাচার্য। 1997 খ্রিস্টাব্দে ননিবালা দেবীর জীবনাবসান হয়। পণ্ডিত ভূষণ রামনারায়ণ তর্কতীর্থ এবং ননিবালা দেবীর সুযোগ্য পুত্র স্বর্গীয় শ্রী প্রীতীন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বক্তৃতাটি আয়োজিত। স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্রী সত্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। তাঁর জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার কাছে শাহবাজপুরে মামাবাড়িতে বুদ্ধ পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে 1919 খ্রিস্টাব্দের 21শে মে। বাবা ছিলেন বাংলাদেশের দিনাজপুরের রাজার সভাপণ্ডিত শ্রী রামনারায়ণ তর্কতীর্থ, মাতা ননিবালা দেবী, যাদের কথা একটু আগেই আমরা জেনেছি। তাঁরা ছিলেন 7 ভাই এবং 3 বোন। মহারাজ ছিলেন সকলের বড়। দিনাজপুর জেলার হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সত্যকৃষ্ণ আসামের গৌহাটির কটন কলেজে আইএ পড়ার জন্য আসেন। কটন কলেজ থেকে পড়াশুনো শেষ করে প্রথমে স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং দর্শন শাস্ত্রে অনার্স পাশ করে এমএ পড়ার জন্য ভর্তি হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি শ্রী রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজিকে দর্শন করার জন্য বেলুর যান এবং 1938 খ্রিস্টাব্দের 14ই জানুয়ারিতে বেলুর মঠের শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দিরের উদ্বোধনেও উপস্থিত ছিলেন। 1938 খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজির কাছেই তার মন্ত্র দীক্ষা হয়। দিনাজপুরে বাল্যকালে স্বামী অখণ্ডানন্দজি ও পরে অভেদানন্দজির দর্শন লাভ তিনি করেন। সত্যকৃষ্ণ 1941 খ্রিস্টাব্দের 3রা জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী শারদানন্দজি মহারাজের পুণ্যতিথি পূজার দিন রামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। তাঁর পিতার বক্তব্য ছিল, ছেলে সাধু হতে চাইলে কেন বাধা দেব। মঠে যোগদানের পর সত্যকৃষ্ণকে পাঠানো হলো দেওঘর বিদ্যাপীঠে।
তার কিছুদিন পর মায়াবতীতে। ইতিমধ্যে সংঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজ তাকে সেবক হিসাবে চেয়ে পাঠালেন। 1945 খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় স্বামী বিরজানন্দজি মহারাজের কাছে তার ব্রহ্মচর্য হয়, নাম হয় ব্রহ্মচারী শান্তি চৈতন্য। 1949 খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় মহারাজের কাছেই তাঁর সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষা হয়। পূজনীয় বিরজানন্দজি মহারাজের সঙ্গেই শ্যামলাতাল আশ্রমে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। 1951 খ্রিস্টাব্দে পূজ্যপাদ বিরজানন্দজি মহারাজের মহাসমাধির পর আত্মস্থানন্দজি মহারাজ দেরাদুন আশ্রমে তপস্যা করেছিলেন। মঠের নির্দেশে রাঁচিতে সহসম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পর 1958 খ্রিস্টাব্দে মহারাজকে রেঙ্গুন কেন্দ্রের সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বেলুর মঠের নির্দেশে 1966 খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজকোট আশ্রমের তিনি দায়িত্ব লাভ করেন। 1973 খ্রিস্টাব্দে রাজকোট থাকার সময় তিনি রামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টি এবং রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। 75 খ্রিস্টাব্দে মঠের মূল কেন্দ্রে সহকারী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। মহারাজের বড় অবদান ছিল ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে। 78 খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বন্যায় হাওড়া জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য প্রায় 14টি সেন্টার থেকে মহারাজের উদ্যোগে পরিচালিত হয় বিরাট রিলিফ পর্ব, এবং ত্রিপুরার বন্যার ক্ষেত্রেও একই ভূমিকা মহারাজ পালন করেছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজির পল্লীমঙ্গল প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্বে ছিলেন স্বামী আত্মস্থানন্দজি। কামারপুকুরে যাত্রীনিবাস তৈরি মহারাজের এক অসামান্য কীর্তি। এই সময় মহারাজ নানা যুব সম্মেলনের আকর্ষণীয় বক্তারূপে উপস্থিত থাকতেন। গোলপার্ক মিশনের উদ্যোগে সারা বাংলায় যে যুব সম্মেলন সংগঠিত করা হয় তার প্রথম সম্মেলন হয় 1984 খ্রিস্টাব্দের 4 ও 5 ফেব্রুয়ারি হাওড়া জেলার বড়গাছিয়ায়। মহারাজ বক্তা হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। গোলপার্কের বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের সদস্যদের সঙ্গে ফেব্রুয়ারি মাসে বালি দেওয়ানগঞ্জে মহারাজ সারাদিন গল্পগুজব করেন ও স্বামীজির কথা বলে কাটিয়েছিলেন। 1980 খ্রিস্টাব্দের ভক্ত সম্মেলন ও 85 খ্রিস্টাব্দের যুব সম্মেলনে অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড রিসেপশন কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। নবাগত ব্রহ্মচারীদের জন্য তিনি পূজনীয় গম্ভীরানন্দজিকে বলে তৈরি করেছিলেন প্রি প্রভিশনার্স ট্রেনিং সেন্টার। 1992 খ্রিস্টাব্দে পূজনীয় আত্মস্থানন্দজি মহারাজ সংঘের সাধারণ সম্পাদক পদে বৃত হন। এই পদে 5 বৎসর ছিলেন। 1997 খ্রিস্টাব্দে বুদ্ধ পূর্ণিমার দিন সংঘের অন্যতম সহ সংঘাধ্যক্ষ পদে বৃত হন। সহ সংঘাধ্যক্ষ হওয়ার পর তিনি আমেরিকা, কানাডা, জাপান ও সিঙ্গাপুরের শাখা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশেও গিয়ে ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন এবং 2007 খ্রিস্টাব্দের 3রা ডিসেম্বর পূজনীয় স্বামী আত্মস্থানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ সংঘের 15 সংঘাধ্যক্ষ হন। পূজনীয় আত্মস্থানন্দজি দীক্ষাদানের সময় অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদা দিন রাখতেন ও তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে অনেক যুবক যোগ দিয়েছেন রামকৃষ্ণ সংঘে। শারীরিক কারণে 2013 খ্রিস্টাব্দের একটা সময় তাঁর দীক্ষাদান বন্ধ করেন, কিন্তু 2016 ও 2017 খ্রিস্টাব্দের সন্ন্যাসব্রত অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মহারাজ ব্রহ্মচারীদের সন্ন্যাস দিয়েছিলেন। 2017 খ্রিস্টাব্দের 18 জুন বিকেল 5:30 পূজনীয় আত্মস্থানন্দজি মহারাজ রামকৃষ্ণ লোকে যাত্রা করেন। ডক্টর উর্মিমালা দাশগুপ্তের পৃষ্ঠপোষকতায় এই স্মারক বক্তৃতাটি আয়োজিত। আজ পণ্ডিত ভূষণ রামনারায়ণ তর্কতীর্থ-ননিবালা দেবী ও স্বামী আত্মস্থানন্দজির স্মরণে আয়োজিত এই আলোচনা চক্রে উপস্থিত রয়েছেন স্বামী তদ্ব্রতানন্দজি মহারাজ, স্বামী তৎপরানন্দজি মহারাজ এবং ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করছেন ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ। আজকে আলোচনা হবে শ্রী রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। ব্রহ্মচারী অসীম চৈতন্য রাজ্যদীপ মহারাজ নরেন্দ্রপুর আশ্রমের ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমির প্রিন্সিপাল, তাকে আমি অনুরোধ করছি ঠাকুরের জীবনী এবং বাণী নিয়ে আলোচনা করার জন্য। টাইম লিমিট 20 মিনিট সবারই। কৃষ্ণ কোথায়? কৃষ্ণ কম সিট।
Om Sthapakaya cha dharmasya sarvadharma sarupine avatara varisthaya Ramakrishnaya te namah. I bow down myself at the lotus feet of Sri Thakur, Sri Ma and Sri Swamiji, and I offer my devoted pranam to Srimad Swami Atmasthananda Ji Maharaj, my Gurudev, and I offer my devoted pranam to the sannyasins present here on the dais, especially on the lotus feet of Srimad Swami Suparnananda Ji Maharaj, who was my principal in Ramakrishna Mission Residential College, Narendrapur. I also extend my warm greetings to all of you present here. I shall present my lecture on Thakur's life and its relation with some landmark events in the history of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. Sri Ramakrishna's sadhana in various faiths within Hinduism and in other major religions. Sri Ramakrishna's life was itself a parliament of religion. He did his sadhana in various faiths within Hinduism. Swamiji wrote in a letter to Mahapurush Maharaj Swami Shivananda Ji, his life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. He reached the ultimate truth through other religions like Islam and Christianity also. Later, he proclaimed the famous message of harmony and peace of this age. As many faiths, so many paths. Arnold Toynbee, the great historian, wrote a foreword in Sri Ramakrishna and his unique message written by Swami Ghanananda Ji Maharaj. There he wrote, Sri Ramakrishna's message was unique in being expressed in action. The message itself was the perennial message of Hinduism. Thakur's sadhana was culminated in Shoroshi Puja. This Mother Shoroshi or Kamakshi is the presiding deity of our order. She is regarded as Adya Shakti in her entirety. Kamakshi, Shoroshi, Raja Rajeshwari, Tripura Sundari, Srividya, Lolitambika are different names of the same Adya Shakti. And Saraswati, Durga, Kali, and other goddesses are but various parts of this Adya Shakti. And we know Swamiji told that Holy Mother was Jayanto Durga, and Holy Mother revealed herself as Ma Kali to some disciple, and Thakur told Holy Mother as Mother Saraswati. According to Sister Nivedita, she is Ramakrishna's own chalice of his love for the world. With this puja of the Holy Mother as the Shoroshi, not only the mother power dormant in Holy Mother got awakened, also awakened the power of the divine incarnation of the age. In fact, Sri Ramakrishna as avatar and his mission started after this historical spiritual event. He placed before the world the idea of seeing every woman as the manifestation of Divine Mother. Yatra narjastu pujjante ramantre tatta devataha. Holy Mother said the Master had a motherly feeling for everyone in the world. ঠাকুরের জগতের প্রত্যেকের প্রতি মাতৃভাব ছিল। What is this মাতৃভাব? Selfless love, অহেতুকি ভালোবাসা, unconditional love, অহেতুকি কৃপা, unconditional grace. Due to this unconditional love and unconditional grace for mankind, pure Brahman incarnates as avatar. Shankaracharya in his Upadghat Bhashya explained it as Shaprayojana abhave opi bhutanugraha jigrikshaya. The famous poet Sannyasin Swami Premeshananda Ji Maharaj wrote in a song, Arupo Shayore Lila Lahori Uthilo Mridul Korunabai Adi Antohin Akhonde Bilin Mayai Dhorile Manobokai.
Now, Sri Ramakrishna's mission. The Divine Mother reveals to Sri Ramakrishna who he was and what his mission would be. 1. He is an incarnation of God. He has no liberation. The time when he would leave his body, and jato mat tato path, as many faiths, so many paths. Different religions are but various paths leading to the same goal. Dvaita, Vishishtadvaita and Advaita are not contradictory but complementary. And in this age, most men will progress spiritually through the path of Karma Yoga. To start a new kind of monastic organization implementing the liberal ideas lived by him, those whose present birth is the last birth would come to him. Divine call. According to Swamiji, Sri Ramakrishna accumulated divine power during his sadhak life and disseminated that power after Shoroshi Puja. We know about that famous divine call from the Kuchibari of Dakshineshwar. Ore, tora ke kothai achish aaye. The first generation of devotees were the members of Brahmo Samaj, Keshav Chandra Sen, Vijay Krishna Goswami, Pratap Chandra Majumdar, etc. They published the news of Sri Ramakrishna Paramahamsa in the newspapers. The second generation of devotees came to know about him through these newspapers. Calcutta was then the capital of India. The young Bengals are of this second generation. They are mostly renouncers, Tyagis. Narendra, Rakhal, Baburam, etc. But a few householders also, Shuren Mitri, Balaram Bose and other few, Pratap Chandra Majumdar also. And we know Pratap Chandra Majumdar wrote an article about Thakur named The Real Mahatman. Sri Ramakrishna was then fully God intoxicated. He did not want to talk with the worldly people. He wanted to spend his time with the lovers of God. He wept intensely for the future disciples as he did for the vision of the mother. Such was the divine urge on the avatar of this age. And he was love personified. Holy Mother says, the Master had a motherly feeling for everyone in the world. Love is the greatest treasure of a mother. Mahapurush Maharaj used to look Sri Ramakrishna as his own mother. Raja Maharaj was his Manas Putra. Seeing Raja Maharaj, Sri Ramakrishna went into the state of Ma Jashoda often. Swamiji was overwhelmed by the love of Sri Thakur in the hard times of his life. Swamiji wrote beautifully about Thakur's unconditional love in the poem Gai Geet Shunate Tomai. Sri Thakur bound the direct disciples with love into the nucleus of the future Sangha. Narendra was the king of men. There were two attractions among the young disciples: love towards Sri Ramakrishna and attraction towards Narendranath. Narendra was in the full fledge of his sadhak life in Kashipur Garden House. Under his influence, other disciples also started intense spiritual practices and Seva of Sri Thakur. Thus, the Sangha consolidated gradually. Even among the brothers born of same parents, one can never see such kind of love that these direct disciples have among each other. When some people love each other with such a deep, unselfish love, it indicates the accumulation of a great spiritual force. Sri Ramakrishna himself distributed ochre clothes to these young disciples and indicated Narendra as their leader. At the same time, Sri Ramakrishna was subtly preparing the Holy Mother also for her future role as the Sangha Janani. Sri Thakur was creating an everlasting bond of love and affection between the disciples and Holy Mother. Narendra accepted Divine Mother. Narendra loved formless attributes of God. Under the influence of Sri Ramakrishna, Narendra used to show devotion towards God's attributes in forms also. One night, Narendra got the vision of Mother Kali in Dakshineshwar. It was a great day of joy for Sri Ramakrishna. He overwhelmed in joy because unless Narendra did that, he would have missed
the total truth about God, His creation, about His divine incarnations, divine missions, and would have then failed to be the right instrument in the hands of the divine incarnation of the age to implement his divine mission. One day at Dakshineshwar, there was discussion about Vaishnava sect, the three pillars of Vaishnava religion, chanting the holy name of God, compassion to living beings, and worshipping God's devotees. This compassion to living beings, Jive Daya. Thakur told Jive Daya and at once went into Samadhi, and after returning from Samadhi, he stated, Shiva Gyane Jiva Sheva. Narendranath was present there and saw a different light in Thakur's words. He found in it the ultimate truth of Vedanta, the future religion of mankind. In his later life, Narendranath proclaimed this highest truth of Advaita philosophy in India and abroad. He founded Ramakrishna order and set this very idea as its motto. Swami Vivekananda proudly proclaimed this new religion and quoted, service to man as service to God. The last few days of the Avatar's divine Lila in human form, transmission of power to Narendranath, while himself turning a pauper as though, he wrote on a piece of paper, Naren will teach people. Expressed command to all his monastic disciples except Narendranath, in confidence, always to pay every attention to Swamiji, and to only Narendranath in confidence that he committed all his other disciples into his church. Thus he made Narendranath the leader of the future Ramakrishna Sangha and gave him the responsibility to bring the nascent Sangha to fruition. He gave mandate to Holy Mother as well. It is not transmission of power, making her aware of her power, which she already had, but not used till then. We know after that Swamiji did Bharat Parikrama, and formation of Swami Vivekananda was then accumulated with the three ingredients, namely Guru, Shastra and Motherland. Swamiji said to Swami Sadanandaji, the then Sharat Chandra Gupta, I have a great mission to fulfill. I have an injunction from my Guru to carry out this mission. It is nothing less than regeneration of my motherland. We know after that Swamiji meditated at Kanyakumari to know India's past, present, as well as the more glorious future. Then Swamiji went to America and England and preached Vedanta as lived by Sri Ramakrishna. He met Nivedita in London, then returned and once told to Turiyanandaji Maharaj, I will revolutionize the monastic order. And this monastic order is a living embodiment of Ramakrishna Vivekananda ideas. 1 minute more. Okay, Maharaj. He formed this holy order on 1st May on 1897. And we know, we will conclude with Swamiji's words. So now the great conclusion is that Ramakrishna has no peer. Nowhere else in this world exists that unprecedented perfection, that wonderful kindness for all, that does not stop to justify itself, that intense sympathy for man in bondage. Such a unique personality, such a synthesis of the utmost of jnana, yoga, bhakti and karma has never before appeared among mankind. The life of Sri Ramakrishna proves that the greatest breadth, the highest Catholicity and the utmost intensity can exist side by side in the same individual, and that society also can be constructed like that. For society is nothing but an aggregate of individuals. He is the true disciple and followers of Sri Ramakrishna, whose character is perfect and all-sided like this. The formation of such a perfect character is the ideal of this age, and everyone should strive for that alone. Om Shanti, 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 Shri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you. Thank you, Rajdeep. Our Brahmachari Ashimachaitanya. This speech has been well prepared, I must say. And he picked up the salient features of the topic, especially the life of Sri Ramakrishna Dev, the main incidents. He started with Swamiji's words, then Toynbee's, and then he moved on to Soroshi Puja,
and its importance, its significance also. Then he elaborately discussed the mission for which Sri Ramakrishna came into this world. And mission was the unification of all religions and preaching also service as a means to attaining the highest truth in our life, service. And he concluded by quoting some of the best ideas that Swamiji gave us. Thank you, brother. Now I request Swami Tatparananda Ji Maharaj, Somesh Maharaj of Ramakrishna Mission. Once he spoke in Hindi, and we all enjoyed the speech he made in his own mother tongue. I don't know what language he is going to speak. Hindi. Well, again, the mixed touch. ठीक है. But subject is the same, the life and teachings of Sri Ramakrishna. Pranam. Om Sthapakaya च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। शक्ति समुद्र समुत्थत दर्शित प्रेम विजृंभितरम संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। प्रथम ही भगवान श्री रामकृष्ण देव के शरण में चले जाते हैं कि भाई आपकी व्याख्या, आपके जीवन के बारे में कुछ अगर हम बोल पाते हैं, कह सकते हैं कि हम हमारे जीवन को लिफ्ट में जैसे हम ऊपर उठते हैं, सचमुच आपके जीवन की व्याख्या के साथ हम भी कुछ ऊपर उठ जाएंगे। किस प्रकार से ऊपर उठ जाएंगे? छोटी छोटी बातें देखते हैं। यह है संशय राक्षस नाश महास्त्रम। जीवन के जो संशय है ये एक बड़ी राक्षस है, ये बड़े ऐसे दानव हैं। इन राक्षसों से ऊपर उठने के लिए, उनसे बचने के लिए इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि भाई संसार में आसक्ति, श्री कृष्ण आसक्ति की बात बोलते आए हैं। श्री रामकृष्ण देव भी वही बोल गए हैं कि भाई काम, कांचन, यही चीज़ें उन्होंने बताई कि ये जो आकर्षण है इसमें तुम फंसे पड़े हो। अरे असली जो तुम्हारा लक्ष्य है भूले बैठे हो। क्या है असली लक्ष्य? भाई तुम अपने आप को पहचान। क्या, कैसे पहचानने? उनकी भाषा कैसी है? वो तो कामरपुकुर से आ रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है? वो कहते हैं कि सर्वप्रथम लक्ष्य है क्या? वो बोलते हैं चाल कोलार विद्या हमें चाइना। जो आजकल की विद्या हम सभी अभी शिक्षण संस्थाओं में हैं तो हम बोलते हैं जल्दी से अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी अच्छी नौकरी में जाओ, पैसा कमाओ और आगे बढ़ो। किंतु श्री रामकृष्ण देव क्या बोलते हैं कि भाई सबसे पहली चीज़ है जिसको आज हम दूसरे तरीके से बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। और वो क्या चीज़ है? अपने आप को पहचानो। ईश्वर दर्शन हमारा जीवन का उद्देश्य है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सब संशय राक्षस उतर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि पैसा नहीं कमाना है, बताना है कि भाई अपने जीवन की समस्याएं जो हैं उसके लिए तुमको जो आवश्यक है। शरीर यात्रा पीछते, अपनी शरीर यात्रा नहीं चलेगी अगर मान लो तुम चुपचाप कोने में बैठ गए तो वो भी करना है, अनासक्त भाव से करना है। कैसे करना है? जैसे कि किसी पेड़ पर से कोई कटहल काट रहे हैं, तेल लगा लो अच्छे से, है ना। अगर मान लो कहीं ज़्यादा जोंक है या किसी प्रकार के जीव जंतु ज़्यादा है तो शरीर में हल्दी लगा लो। क्या आश्चर्य की बात है। ऐसे छोटे छोटे उदाहरणों के साथ श्री रामकृष्ण देव उस कामरपुकुर जैसे ग्राम से, जिसको कोई नहीं पहचानता, वहाँ से आते हैं और आज पूरे समाज में, विश्व में उनकी बातें हर एक व्यक्ति बोल रहा है। और आज श्री रामकृष्ण देव के जीवन पे जो हम चर्चा करने के लिए आए हैं और जिसके लिए हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के जो बनाए गए इस संघ के
हमारे जो पूज्य श्रीमद स्वामी आत्मस्थान जी महाराज, हमारे जो सन्यास, हमको उन पूज्य महाराज जी के साथ से सन्यास प्राप्त हुआ, हम उनके प्रति भी एक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं कि उन्होंने कृपा पूर्वक हमको अपने इस रास्ते में लाने के लिए अपनी सारी कृपा वरदहस्त सबको प्रदान की, हमको भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि जब हम पूज्य पाद श्रीमद स्वामी आत्मस्थान जी महाराज और उनके माता पिता को भी हम वरेण्य मानते हैं, क्यों? उन्होंने ऐसी संतानों को जन्म दिया जो पूरे संपूर्ण विश्व में, जिसको कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के नाम का प्रचार किया। तो श्री रामकृष्ण देव के माता पिता के पीछे की तरफ जाएं, क्या देखते हैं? अरे उन्होंने सत्य के लिए अपने उस ग्राम को छोड़ा जो कि पुश्तैनी मकान, जिसको बोलते हैं कि अपने माता पिता की घर को कोई नहीं छोड़ता है, किंतु अपने सत्य को बनाए रखने के लिए, सत्य को पकड़ के रखने के लिए, कि हाँ, श्री राम बोलते हैं रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये एक ऐसी रीति है, ये ऐसे राम की हम सेवा करते हैं, ऐसे राम की पूजा करते हैं, और एक जमींदार के बोलने से मैं झूठ बोलने के लिए चला जाऊं, ये उनके पिताजी की मन में नहीं आ रहा है। उनके पिताजी की ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी निष्ठा है अपने राम के प्रति, और वो वहाँ से छोड़ करके कामरपुकुर आते हैं और अपने मित्र के यहाँ बैठ करके आप देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा जीवन हम देखने को मिलता है, जो वहाँ से यात्रा आरंभ होती है और दक्षिणेश्वर, कलकत्ता भी आते हैं, दक्षिणेश्वर में भी देखते रहते हैं, काशीपुर भी जाते हैं, और वे अभी भी संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। जब वे स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं, जब नरेंद्र नाथ थे, मैं देखता हूँ कि गोरे लोग भी आ रहे हैं मेरे पास में, और उनको भी वाणी पहुँचाने के लिए श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ के मुख को प्रयोग करते हैं। श्री माँ शारदा को हम देखते हैं कि वो मातृत्व स्वरूप को दिखाने के लिए बोलते हैं, मैंने क्या किया है, तुम मुझसे ज़्यादा करोगी। क्या करोगी? मातृत्व, ईश्वर के मातृत्व स्वरूप को दिखाने के लिए मैं तुमको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो इस युग में हो गए हैं। और पूज्य स्वामी गहनानंद जी महाराज के कुछ पत्रों का संचालन करने का, उन संकलन करने का मुझे सौभाग्य मिला। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि उन्होंने एक किसी को पत्र लिखा है, बोलते हैं कि आज के ज़माने में अगर मान लो किसी को बहुत सारी प्रतियां चाहिए तो जीरोक्स कर लो और फोटोकॉपी दे दो, सभी के पास चली जाएंगी। श्री रामकृष्ण देव एक मेन फोटोकॉपी है, एक मेन नेगेटिव है, उससे तुम लोग जितनी चाहो फोटोकॉपी बना लो। तो जितना हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन को पढ़ते हैं, जानते हैं, हमारे अंदर में उनकी जैसी कुछ विशेषताएं कुछ न कुछ तो आ ही जाएंगी। इसी के लिए ये सत्संग है। सत्संग का अर्थ यही है कि हम उस सत्य में डूब जाएं। अब देखें, जैसे शुरू से बोले शक्ति समुद्र समुत्तत तरंगम, ये एक ऐसी तरंग है, सत्य की तरंग है। सत्य कुछ कोई छिपा नहीं सकता, सूरज को कोई ढक नहीं सकता है। ऐसा एक ज्ञान का पुंज है जो बोलता है कि मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं सब कुछ पा सकूं। ये तो उपनिषदों की बात है। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते, भाई ऐसा कोई ज्ञान है क्या जिससे सर्वम सब कुछ मैं जान लूँ, सब कुछ जान लूँ। उसके लिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, मैं काली की उपासना कर रहा हूँ, मैं ब्रह्म की उपासना कर रहा हूँ, मैं उस तत्व को जानने की उपासना कर रहा हूँ जहाँ से ये सब कुछ आ रहे हैं। तो बाद के परवर्ती लोगों ने ये बताया कि श्री रामकृष्ण देव तो वो स्थान है जहाँ से अवतार आ रहे हैं। वो अवतारी नहीं, अवतारेर बाबा आछे। अरे बाबा, श्री रामकृष्ण देव क्या है, हम कैसे समझ पाएंगे? अरे हम तो छोटे से ऐसे एक छोटा सा एक पुजारी बोल सकते हैं जिसको अपनी पूजा का अर्थ समझना है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ये प्रस्तर मूर्ति है। अरे जब प्रस्तर मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति में भगवान की पूजा हो सकती है तो जीवित मनुष्य में क्यों नहीं हो सकती? ये बात मुझे इतनी अपीलिंग लगती, इतनी अच्छी लगती है कि मुझे तो लगता है इसी बात को देख करके स्वामी जी ने बोला है कि मैं उसको देवता बोलता हूँ जिसको साधारण मनुष्य मानव बोलते हैं। क्या आश्चर्य की बात है। ये सब जीवों में ईश्वर देखने की बात तो है ही, ठीक है, ये हमारा लक्ष्य हो सकता है, किंतु सबसे पहले अपने कलीग, अपने प्रियजन, अपने आसपास के लोग को तो समझूं कि हाँ, ये मेरे स्वार्थ के लिए नहीं, ये मेरे परमार्थ के लिए, मेरी सेवार्थ के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही देवता है, वही ईश्वर है जो मेरे अंतर में। ये भाव हम श्री रामकृष्ण देव में कितना सुंदर तरीके से देखते हैं कि जब नाविक को यहाँ झगड़ा कुछ होता है
कुछ उनको लगता है जैसे कि मेरे कमर में किसी ने तमाचा मार दिया है। कोई उनके सामने अंगोछा ऐसे करके टाइट करके पानी निकल रहा है, उनको लग रहा है मेरे अंदर में कुछ ऐसी आकड़ आ गई है। क्या आश्चर्य की बात है। ऐसा वो एकात्व भाव अपने आप में अनुभव करते हैं। फिर जब हम उनकी छुटपन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि शिव होकर के उन्हें सिर्फ स्वांग रचना है, सिर्फ नाटक करना है, नहीं, उनको क्या करना है, उनको एक ही काम करना है, मनमुख एक करना है। और ये मनमुख एक करने की जो कॉन्शियस लेवल है वो कैसी है कि जब शिव के रूप में मुझे सजना है तो शिव के रूप में सजना नहीं है, मुझे शिव होना है। ये एक स्वरूप वहाँ देखने में आता है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव कैसे भगवान हो गए। यहाँ हम गाते हैं नर देव देव, हम कोई ऐसे देवता की बात नहीं कर रहे हैं जिसके 10 हाथ है कि 20 हाथ है, हमको ले वो नर रूपी देव है। इसका मतलब मनुष्य देवता बन सकता है। ये श्री रामकृष्ण देव की जीवन की कसौटी है। ये बता दे रहे हैं कि मैन इज गॉड। क्यों? क्योंकि वे स्वयं देवता, जो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मा है या विष्णु है, महेश है, विभिन्न हमारी जो संकल्पनाएं हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारी प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं हमारे भक्तों की, जो चाहे मीराबाई के रूप में देखें, चाहे संतों के रूप में देखें, किंतु ये सब अभिव्यक्तियां इस जीवन में, इस युग में, इस समय काल में, इस अंतराल में श्री रामकृष्ण देव दिखा देते हैं। जो गदाधर चट्टोपाध्याय से श्री रामकृष्ण देव के रूप में, भगवान श्री रामकृष्ण देव के रूप में आज हमारे बीच में पूजित हैं। वो थे बोल के शब्द बोलना सचमुच नकारात्मक लगता है, वे अभी भी हैं। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव ने जब शरीर छोड़ा, उसके पश्चात हम देखते हैं श्री श्री माँ शारदा देवी उनका दर्शन पाती हैं। वो बोलते हैं कि मैं गया कहाँ हूँ, इस घर से उस घर। ये तो गीता की बात है कि शरीर छोड़ा है, जैसे कि ये आज ये कपड़ा खराब होगा, कपड़ा छोड़ा और हम बाहर निकल के आ गए। क्या आश्चर्य की बात है। स्वामी जी बोलते हैं इफ़ आई फाइंड दिस बॉडी शैटर्ड आई विल नेवर सीज वर्किंग। कहाँ से ये बल आता है, कहाँ से ये शक्ति आती? श्री रामकृष्ण देव का ये स्वरूप है। वो बता दे रहे हैं कि ये शरीर मात्र एक कपड़ा है, एक झोला है। नहीं तो वो बोल देते, जब उनके गले में कैंसर हुआ है तब क्या देखते हैं कि भाई आप अपने गले में इस स्थान पे ध्यान करें तो सचमुच आपका गला ठीक हो सकता है। किंतु वो बोलते हैं कि अरे इस मृण्मय स्वरूप के लिए मैं माँ से बोलने के लिए जाऊँ, क्या आश्चर्य की बात है, हैं? माँ को एक बार वो बोलने के लिए गए थे कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए व्यवस्था कर दो, तो वो बोलते हैं कि अरे तुम इतने सारे मुखों से खा रहा है। उनको लगता है अरे ये सब मैं ही हूँ। ये मैं वाली जो कंसेप्ट है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अरे अपने आप को पहचानो, मैं को पहचानो, मैं कौन हूँ, मैं अमुक अमुक क्लैन का हूँ, मैं अमुक अमुक ये हूँ वो हूँ। किंतु उन्होंने जो मैं को पहचाना, ये मन मुख एक करके जब उन्होंने स्वयं शिवत्व को पहचाना, स्वयं शिव हो गए, वही हम देखते हैं कि दक्षिणेश्वर में जब आते हैं, माँ काली की पूजा में लगते हैं, वे स्वयं काली स्वरूप हो गए हैं। और उनकी स्वयं की पूजा जो गिरीश घोष इत्यादि ने काली पूजा के दिन उनकी काली के रूप में करते हैं। क्या आश्चर्य की बात है कि देव मानव देवता बन जाता है। ये है हमारे श्री रामकृष्ण, ये है हमारे ऐसे सुंदर एक आदर्श पुरुष। अद्वय तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम कर्म कलेवरम अद्भुत चेष्टम यामि गुरु शरणम भव वैद्यम। जिसके पास भव वैद्य की औषधि है, ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्ति, ऐसे सज्जन के पास, ऐसे साधक के पास मैं गया हूँ जिसका काम क्या है, अद्वय तत्व समाहित चित्तम। सब समय ही वो ईश्वर में लीन है। ऐसा नहीं है कि मैं सुबह नहा धो के बैठूंगा या बैठूंगी तब जाकर के मैं कुछ थोड़ा सा जप करूँ, गुड़ुम 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 जप किया और जब भगवान में लीन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब समय ही लीन है। हमारा अपना मन जो है खींचने के लिए हम प्रयास करते हैं कि, परंतु श्री रामकृष्ण देव के बारे में चिंतन करने से मन कैसे जो उन्नति ऊपर की ओर उठता है। क्या कारण क्या है? श्री रामकृष्ण देव के पास जो भी व्यक्ति आता है तो बोलते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा तुम यहाँ के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो? तो जो श्री रामकृष्ण देव के बारे में कोई अवतार बोलता है, कोई साधक बोलता है, कोई श्री कृष्ण बोलता है, या आप ये ऐसा है और वैसा है, उसकी उन्नति का उतना ही इजाफा हुआ है। ये सब श्री रामकृष्ण देव मुझे समझा देते हैं। अच्छा बोलो तो उस दिन मैंने क्या किया, क्या कहा, इस प्रकार की बातें कर करके वो बार बार उनको ये समझा देते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर दर्शन है। अब ईश्वर दर्शन के बारे में बहुत सारे मत बहुत कुछ बोलते हैं, किंतु इन सब मतों में भी किसी प्रकार का कोई टकराव न हो, सर्वधर्म समन्वय की बात यहाँ आ जाती है। वो विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को, मतों को, पथों को
अपने जीवन में अनुभव में लाते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं और बोलते हैं सब सियालेर एक ही राग। क्या आश्चर्य की बात है, सब एक ही बात बता रहे हैं, फिर भी क्यों झगड़ा कर रहे हो? तभी वो बोलते हैं जतो मत ततो पथ। ये सब कितना सौम्य है, कितना ऐसा सुगम बना दिया है, इतना सरल बना दिया है। बोलते हैं करतलवत, हाथ में मुक्ति पकड़ा दी है, श्री रामकृष्ण देव नाम तुमको हाथ में दे दिया है, बस जप करो, जप करने का तुम्हारा अधिकार है। थोड़ा सा समय और बचता है तो हम इसमें एक बात और कह सकते हैं कि कभी कभी सुनने में आता है कि श्री रामकृष्ण देव ने इतनी साधनाएं करके, इतना कुछ करके फिर ये एक स्थान पाया है, क्या हम सभी को भी उतनी साधनाएं करनी पड़ेगी? तो ये एक बड़े आश्चर्य का एक प्रश्न होता है। तो एक चिट्ठी में मैं पढ़ रहा था, तो पूजनीय स्वामी गहनानंद जी महाराज उत्तर देते हैं कि अरे तुम क्या साधना करोगे, उन्होंने तो सब साधनाएं कर ली हैं, तुम बस उन साधनाओं का विवेचन अच्छे से अध्ययन करो। जितना तुम अध्ययन करोगे जो श्री रामकृष्ण देव ने साधनाएं की हैं, उस अध्ययन करने मात्र से तुम्हारे अंदर उन साधनाओं का फल जन्मेगा। वाह वाह वाह, क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ उसका हम सत्य रूप से अगर चिंतन करें, हमारे जीवन में भी वो घटित होना बाध्य है, क्योंकि श्री रामकृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनका अपना मनमुख एक है। जिसने भी श्री रामकृष्ण देव का नाम लिया है वो प्रणम्य है, प्रणम्य है, प्रणम्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर कभी और सत्संग की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। আমরা সেই পুরাতন কথাগুলোকে নতুন করে শুনলাম, পরিবেশিত হলো খুব সুন্দর করে। চালগলা বিদ্যা আমি চাই না, তাহলে আমরা কি শিক্ষা চাই, আমরা কি শিখি? তার উত্তর হচ্ছে যে ঈশ্বর দর্শন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমি চালকলা বিদ্যা শিখব কেন? তাহলে আমার বিদ্যাটা হবে ঈশ্বর দর্শনের উপায় হিসাবে। এইটি তার মূল কথা। সোমেশ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী তৎপরানন্দজি এটা দিয়ে খুব সুন্দর করে আমাদের ব্যাখ্যা শুনিয়ে গেলেন। আমি সেই শিক্ষাই চাই যার দ্বারা আমার ঈশ্বর লাভ হবে। আমি সেই ধর্ম চাই যার দ্বারা ঈশ্বর লাভ হবে। আমি সেই কর্ম চাই যার দ্বারা আমার ঈশ্বর লাভ হবে। আমি সেই সমাজ চাই যেখানে আমি ঈশ্বর দর্শন করতে পারবো। আমার সব কর্ম, আমার জীবন, বিবাহিত জীবনই হোক আর সন্ন্যাস জীবনই হোক, সব জীবনই আমার ঈশ্বর দর্শন করাবে। কারণ উদ্দেশ্যটা একটাই, চরম উদ্দেশ্য। আমার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা সবই আবর্তন করবে ঈশ্বর দর্শনের জন্য। এবং এটা যে অলিগ নয়, এটা যে কোনো মিথ্যা প্রবোধ বাক্য নয়, সেটার প্রমাণ তিনি দিচ্ছেন। মহারাজ বললেন যে তার জীবনটাই ছিল সেই রকম। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর দর্শনের উপযোগী, তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা, এমনকি শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেও সোহং, তার এই ভাব, প্রতি শ্বাসে শ্বাসে জপ করে চলেছেন। এগুলি নির্দেশনা, এগুলি আমাদের কাছে এক একটি উপায়স্বরূপ বর্ণিত হচ্ছে। এবং কোন সমাজে থাকলে, কোন পরিস্থিতির মধ্যে থাকলে আমরা এটা করতে পারবো বলে দিচ্ছেন। সেটিও বললেন উনি যে মানব দেবতা বন জায়গা। সব মানুষই যখন আমার সামনে যারা আছেন সব দেবতা হয়ে গেছেন। যে আমার নিন্দা করছে আমি তাকেও ভাবছি সে দেবতা। এই মহাভারতে আছে, যুধিষ্ঠির পিতামহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে নিন্দা করছে সেও অবতার? বলে হ্যাঁ, সবাই অবতার। বলে আমি যদি কারো নিন্দা করি তাহলে আমি নিন্দুক, আমি অবতার হলাম কী করে? আমি কীভাবে তাদের উপকার করছি? বলে উপকার করছো কীরকম করে জানো? উপকার করছো এই যে উনি দোষটা দেখতেন না, কারো দোষটা যে দেখতেন না, কি করে হয় সেটা? যে আমার দোষ গুণকীর্তন করছে, দোষ কীর্তন করছে,
সে আসলে আমার সমস্ত পাপ কাজগুলো, অন্যায়গুলো নিয়ে নিচ্ছে, নিয়ে আমাকে আরও পুণ্যবান করে দিচ্ছে। সে মানুষকে, যাদের একটা মানুষ যদি সকলের দোষ দেখে, তাহলে সববার সে পুণ্য অর্জনে সাহায্য করছে। সকলের কাছ থেকে সে পুণ্যটা নিয়ে সে নিজে সাফার করছে, কিন্তু অন্যের কল্যাণ করে দিয়ে যাচ্ছে। অবতাররা তাই করেন। একজন নিন্দুক আমাদের সেই উপকারটিও করে দিয়ে যান। সেজন্য উনি ঠাকুর বলছেন তো, এ চোররূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ, সাধুরূপী নারায়ণ, গৃহস্থরূপী নারায়ণ, নারায়ণ ছাড়া কিছু নেই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই তখন ওই রকম হয়ে যায়। অর্থাৎ এই যে বললাম যে আমার ধর্ম, আমার কর্ম, আমার সমাজ, আমার বিবাহ, আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, আমার জীবন আবর্তিত হবে ঈশ্বর দর্শনের জন্য, সেই পরিস্থিতিটা আসবে তখনই যখন I am encircled by Dev-Manav. All the people around me are really God in men. They are gods in men, gods and goddesses. আমরা দেব ও মানবের মধ্যে থাকলেই এই জিনিসটি হতে পারে। অর্থাৎ যে আমার অন্যায় করছে, একটাই তো কাজ, যে আমার উপকার, যে আমার প্রশংসা করছে তাকে আমি চিনি, কিন্তু যে অন্যায় করছে, যে আমার দোষ কীর্তন করছে, সে যে আমার কত উপকার করছে সে জানে না, তাকে সেটা জানিয়ে দিতে হবে। তো করে যাও, তাকে আমি শত্রু ভাবতে পারছি না। আমরা শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে নেই কেউ। আমার কল্যাণের জন্য সে আমার নিন্দা করছে, দোষ কারো দেখো না। সেই জন্যই সাবধান, দোষ দেখলে পরে তুমি বিপদে পড়বে। কেউ যদি চান আমি সেই সংস্কৃতটা, বিশ্ব যেটা বলেছিলেন পিতামহ সরসজ্জায় শুয়ে, দিয়ে দেব, সে চমকে দেবার মতো কথা। ঠাকুর কারো দোষ দেখতেন না, মা ঠাকুর কারো দোষ দেখতেন না। স্বামীজিও বলছেন যে ও স্বামীজিকে যখন বলে, মহারাজ স্বামীজি আপনি ওর প্রশংসা করছেন, কেন ও কী করেছে? বললো তো আপনার নিন্দা করে। ও একটা লোককে ভালো লোক হতে গেলে কোথায় আমার প্রশংসা করতে হবে, তাছাড়া সে হতে পারে না ভালো লোক। আমরা সবাই অবতার, সবাই অন্যকে পবিত্র করছি, অন্যের পবিত্রতা বর্ধিত করছি। ধর্মস্থাপনের তত্ত্ব সবাই, প্রত্যেকের হাতে আমাদের ভার দিয়ে গেছেন, প্রত্যেকের হাতে। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতাও রয়েছে, তাই না? তো যাক, আমরা খুব আনন্দ পেলাম। তৎপরানন্দজি সুন্দর করে হিন্দির বক্তৃতাটা আমাদের শুনতে খুব ভালো লাগে। অনেকে হয়তো খুব তত বুঝি না, কিন্তু উনি মাঝে মাঝে বাংলা বলেছেন, ইংরেজি বলেছেন, আমাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ ভাই সমেশজি। নাও আই রিকোয়েস্ট স্বামী তদ্ব্রতানন্দজি, কৃষ্ণ মহারাজ, to deliver his speech on the life and teachings of Sri Ramakrishna. My paper is titled Sri Ramakrishna's Analogical and Allegorical Teaching Methods, which I am sure has been dealt with extensively by many in the past. So I ask you to bear with me if the things I read out seem all too familiar. What is the analogical method? It is a teaching approach that uses comparisons between two systems or concepts
to explain complex ideas by relating them to more familiar ones. To cite an example, Sri Ramakrishna, in order to make his listeners understand how God can both be formless and also with form, used to explain the seeming contradiction through the analogy of ice and water. He said, yes, God has form, and again, he has none. Brahman, existence, knowledge, bliss, absolute, is like a shoreless ocean. In the ocean, visible blocks of ice are formed here and there by intense cold. Similarly, under the cooling influence, so to speak, of the bhakti of its worshippers, the infinite transforms itself into the finite and appears before the worshipper as God with form. That is to say, God reveals himself to his bhaktas as an embodied person. Again, as on the rising of the sun, the ice in the ocean melts away. So, on the awakening of Jnana, the embodied God melts back into the ocean, which is infinite and formless. Usually, examples such as this were so picturesquely convincing that further questions on the topic naturally drifted to the practical elements of spirituality. The Upanishads too contain many analogies in its attempt to convey spiritual truths. To name a few, the Mundaka Upanishad uses a simile of sparks emerging from a fire to describe how various beings emerge from the imperishable Brahman. The Amrita Bindu Upanishad compares pure consciousness to butter hidden in milk, emphasizing the need to churn it out through mental discipline. In the Chandogya Upanishad, the preceptor Uddalaka Aruni explains to his son Shvetaketu that the essence of clay, gold, copper, and iron remains the same regardless of the forms they are shaped into, to emphasize the unity and constancy of the underlying substance, which is Brahman. The concept of a golden disk that covers a concealed truth is notably mentioned in the Ishavasya Upanishad. This golden disk can symbolize the delusion of the world that obscures our perception of truth. Meanwhile, in the Bhagavad Gita, there is a poignant depiction of samsara, the cycle of birth and death in the form of the Ashwatha tree, as having roots above and branches below. This inversion signifies that the source of creation lies in the spiritual domain above, while its manifestations extend into the material realm below. Sri Ramakrishna used to also resort to allegories to drive home spiritual ideas that are usually beyond the experiences of ordinary aspirants, to explain the omnifaceted nature of God and to root out the dissensions born out of fanatic, one-sided interpretations. Sri Ramakrishna used to allude to the story of blind men inspecting only one of the various parts of an elephant, or better still, the allegory of the changing colors of the chameleon, whose multivarious colors are witnessed only by the person who resides close to it. These examples differ in that they aim to remove common misconceptions about God. Sri Ramakrishna used to often quote the example of a lecture of a dry Pandit. God is beyond words and mind. He is dry. Worship him through the bliss of your love and devotion. Just see, he thus described God, whose very nature is joy and bliss. What will such a lecture accomplish? Can it teach people anything? Such a lecturer is like the man who said, "My uncle's cowshed is full of horses." Horses in a cowshed. From that you understand that there were no horses at all. Needless to mention that this had a telling and profound effect on these listeners, who were made to realize the ineffectiveness of an incompetent yet self-assigned teacher. The Upanishads too have a fair share of constructive allegories. The chariot allegory found in the Kathopanishad compares the soul to a rider in a chariot, the body to the chariot itself, the intellect to the charioteer, the mind to the reins, and the senses to the horses. In the Mundaka Upanishad, the allegory of two birds sitting on the same tree, one eating the fruit and the other watching, symbolizes the duality of human existence between the empirical self and the eternal, and depicting the deep inner longing of the empirical self to be closer to and finally merge, as it were, in the eternal self.
The allegory of the city of 9 gates mentioned in the Bhagavata Purana and the Bhagavad Gita represents the body as a city with 9 gates, guiding us to navigate our inner landscape and achieve divine understanding. Analogies are expertly applied in STEM fields too, enhancing comprehension of complex concepts and promoting problem solving through the transformation from one domain to another. Taking the case of Laplace transforms, we see that it simplifies many operations, such as differentiation and integration, turning them into algebraic manipulations, which are easier to handle. Fourier transforms, a special case of Laplace transforms, are effectively used in current technologies, especially in digital and image processing. These glimpses reveal that the specific methods he employed are largely universal, standing the test of time due to its alignment with the very constitution of mankind. Sri Ramakrishna's analogies were not limited to just explaining abstruse concepts or dispelling confusions. They also offered solace. One such instance is a case of a promising son of Manimohan Malik who had just died. No sooner had he performed his son's obsequies, he came and sat in a corner with a heavy heart after saluting the master. Although those present tried to console him in usual ways, the master instead rose with a pose and energy of a wrestler, striking his left arm with his right hand, and with great vigor began singing a song with deep metaphorical meaning. O man, prepare yourself for battle. There, see death entering your house in battle array. Therefore, ride on the chariot of great virtue. Harness to it the 2 horses of devotion and spiritual practice. Stretch up the bow of knowledge and set the unfailing arrow of the love of God. The forceful song, along with the commensurate gesture, accompanied by the spirit of heroic renunciation and strength exuding from the master's eyes, produced in the heart of Manimohan a transformation which made him momentarily forget the unbearable grief, and who now became grave yet restored to a palpable peace. Let us now turn our attention to Sri Ramakrishna's visit to Ishwar Chandra Vidyasagar, where we find the conversation, in fact it was mostly a monologue, is filled with spiritual gems of relatable analogies and memorable anecdotes. Moreover, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar was known as a great scholar, writer, philanthropist, and educator, and a social reformer, and the title Vidyasagar, or the ocean of knowledge, was given to him by Raja Ram Mohan Roy. In his own words, he described his world vision thus: "It is indeed impossible to know him being God. What then should be our duty? It seems to me that we should live in such a way that, if others followed our example, this very earth would be a heaven, would be heaven. Everyone should try to do good to the world." So it is no surprise that Sri Ramakrishna wanted to meet such a noble person. The intention behind it, it seems to me, was twofold: to scrape out his agnostic tendencies and make him find lasting peace in the realization of God, and the other was a cascading effect it would have, namely that of raising the spiritual awareness among the large number of people associated with him. After the exchange of pleasantries and a few words, the conversation shifted to how Vidyasagar does not just imply an ocean of knowledge, but an ocean of condensed milk. Though this sincere appreciation of Sri Ramakrishna was set aside by the self-effacing Vidyasagar, it is noteworthy to recall Sri Ramakrishna's other remark, rather cryptic: "He is the only one here who has dropped his tail," referring to Keshab Chandra Sen, another luminary in the 19th century Bengal. This ploy that came naturally to Sri Ramakrishna arrested and drew their attention towards him, which was otherwise understandably preoccupied with multifarious concerns. Sri Ramakrishna proceeded to convince Vidyasagar about his competence by assuring him that he was already a Shiddho, meaning tender, much like potatoes and other vegetables when boiled, indicating compassion, while the activities he undertook were born of sattva, unlike that of ordinary pandits, who, like the vultures, soar very high in the sky, but their eyes are fixed on rotten carrion on the ground, that is, on base worldly enjoyments.
Just like in the days of yore, when a spiritual teacher saw a fit candidate, he would immediately speak about the ultimate knowledge, so too Sri Ramakrishna lost no time to discuss the knowledge of Brahman, pointing out that Brahman is beyond knowledge and ignorance and beyond the illusion of duality. He gives examples of how the light of a lamp can aid both good and bad people, yet it remains unaffected by their effects, and how the poison in a snake can kill others but causes no harm to the snake itself. Seeing that these examples do not elicit any response, Sri Ramakrishna goes on to mention the indescribability of the nature of Brahman, being akin to that which cannot be defiled by the tongue. This Vidyasagar could relate immediately, he being a Pandit in Dharmashastras, and immediately exclaimed, "Oh, that is a remarkable statement. I have learned something new today." The anecdotes of the audacity of the ant to think it can carry the whole sugar hill and the temerity of the salt doll that went to measure the depth of the ocean also found mention to illustrate the illimitability and immeasurability of Brahman. Sri Ramakrishna also provides an incident from the Chandogya Upanishad to further establish the view that one becomes silent after its realization. Now, Sri Mahendranath Gupta interjected with a question, either due to curiosity or due to the fact that knowing Pandit Vidyasagar's disposition well, it might strike a chord. He asks, suppose a man has obtained the knowledge of Brahman in Samadhi, does he speak anymore? To which Sri Ramakrishna, while reiterating that after realization one does become silent, and alluding to Sri Shankaracharya, who retained the ego of knowledge, gives a couple of striking analogies to explain the anomaly. The bee buzzes as long as it is not sitting on a flower. It becomes silent when it begins to sip the honey. But sometimes, intoxicated with the honey, it buzzes again. And an empty pitcher makes a gurgling sound when it is dipped in water. When it fills up, it becomes silent. But if the water is poured from it from another pitcher into another pitcher, then you will hear the sound again. Sri Ramakrishna then introduces the idea of Gnani and Vijnani and explains the difference through an example. He says, with a Gnani, it is like reaching the roof of a house by leaving the steps behind one by one. But the Vijnani, who is more intimately acquainted with Brahman, realizes something more. He realizes that the steps are made of the same materials as a roof, bricks, lime, and brick dust. The Vijnani sees that the reality which is nirguna, without attributes, is also saguna, with attributes. A remark is then made of the inability of one's voice to remain at knee for a long time in the context of Indian musical scale. Similarly, the ego does not vanish altogether. The Vijnani sees that the Brahman has become the ego, the universe, and all living beings. Just as the Vijnani sees Brahman as Mount Sumeru, so too he sees that Brahman is a Bhagavan, the personal God, with his 6 supernatural powers. For an aristocrat without house or property is no aristocrat at all. Just when Sri Ramakrishna continued with the description of how astonishing the varieties of non-living and living beings exist amongst us, some endowed with more power and some with less, Vidyasagar could not help but ask, has he endowed some with more power and others with less? Sri Ramakrishna was taken aback at the seeming naivete, which according to him was common knowledge. He replied, saying, as the all-pervading spirit, he exists in all beings, even in the ant. But the manifestations of his power are different in different beings. Otherwise, how can one person put 10 to flight while another can't face even one? And why do all people respect you? Have you grown a pair of horns? You have more compassion and learning, therefore people honor you and come to pay you their respects. Don't you agree with me? Forcing a smile from Vidyasagar. Sri Ramakrishna used to recount this particular episode often during his talks with the devotees. Sri Ramakrishna continued and said that there is nothing in mere scholarship. What is important is to understand the essence. He also declared that though the ego disappears in the state of samadhi, it comes back, likening it to the sprouts that shoot up the next day after the Nashwatha tree has been felled down.
Continuing in this vein for some more time and singing a few songs deeply suggestive of bhakti, amongst other spiritual tidbits, Sri Ramakrishna, getting ready to depart, provides his conclusive evaluation of Vidyasagar. He says, rather this is a paraphrase, selfless action leads to spiritual growth. As divine love increases, worldly activities naturally decrease, like a woman in the family way, gradually relieved of household duties. Charitable works primarily benefit one's own spiritual development. The real treasure lies within one's heart, waiting to be discovered. Once found, external pursuits become less important as one's focus shifts to the spiritual, similar to a new mother focusing solely on her child. He also shoots a final arrow by reminding him the inescapability of death. If the superintendent of a rich man's garden is dismissed for some misdeed, he can't carry away even his mango wood chest. He sends it secretly to the gatekeeper. The fact that Pandit Vidyasagar was left impressed could be seen when he was holding a candle till the gate during Sri Ramakrishna's exit from his house, who while departing asks Vidyasagar to visit him once, to which he readily agrees. But when he does not do so, Sri Ramakrishna was quite upset and lamented that he did not know what lay within him and that he was happy helping boys get their education. But what Vidyasagar lacked, Swami Vivekananda had in abundance, as encapsulated in the verse of the Mundaka Upanishad, which means the very nature that the aspirant seeks is attainable through that fact of seeking, and to him the self reveals its own nature. We all know of the incident when Swami Vivekananda said to a friend thus, "Basketfuls of philosophical books can be written on each single sentence spoken by the master," but the friend could not be convinced. So Swamiji challenged him to take up any of the sayings of Sri Ramakrishna's and told him that he will explain in depth how it is exceedingly insightful. The friend then chose and asked him to explain the story of the elephant god and the Mahout god related by the master to illustrate the teaching of seeing God in all beings. Swamiji delved at length, spanning 3 days, it is said, explaining its nuances and modern relevance, especially with regard to the doctrines of free will and of predestination, or personal effort and God's will, which has been incessantly occupying the scholarly minds of both East and the West, and how this anecdote of Sri Ramakrishna provides a simple yet wonderful solution to the enigma. Yet another example of Sri Ramakrishna, who has once visually illustrated the idea of Maya to Swami Vivekananda, that is, who was Narendra then, can be seen to be similarly described in his lecture, Vedanta and Privilege, delivered by him in London. Swamiji says, "There is a screen here and some beautiful scenery outside. There is a small hole in the screen through which we can only catch a glimpse of it. Suppose this hole begins to increase. As it grows larger and larger, more and more of the scenery comes into view, and when the screen has vanished, we come face to face with the whole of the scenery. This scene outside is the soul, and the screen between us and the scenery is Maya. There is a little hole somewhere through which I can catch only a glimpse of the soul. When the hole is bigger, I see more and more, and when the screen has vanished, I know that I am the soul. So changes in the universe are not in the absolute, they are in nature. Nature evolves more and more until the absolute manifests itself. In everyone it exists. In some it is manifested more than in others. The whole universe is really one. In speaking of the soul, to say that one is superior to another has no meaning. In speaking of the soul, to say that man is superior to the animal or the plant has no meaning. The whole universe is one." The reason why I quoted a large part of it is to bring out the contrast between Swamiji, who had discovered, so to say, that the basis of all social reformation is contained in our own scriptures, and the great social reformer Vidyasagar's inability or lack of inclination to unravel it.
For remember, Sri Ramakrishna had once mentioned that Narayan had enough power to found a sect, and Swamiji himself declared that in the context of the prevailing society, what he wanted was nothing short of a root and branch transformation. By being the chief disciple of Sri Ramakrishna, Swamiji had only gotten too accustomed to the use of analogies and related pedagogical tools, and being the brilliant mind that he is, it took little effort for him to produce a comeback with an improvised repartee or a riposte. Robert Ingersoll, a well-known outspoken agnostic during those times, with whom Swamiji on several occasions discussed religious and philosophical subjects, had once said to him, "I believe in making the most out of this world, in squeezing the orange dry, because this world is all we are sure of," masterfully extending the metaphor in his rather inimitable style, not to hurt, but only to convey his deep spiritual realizations born out of association with Sri Ramakrishna and intense self-inquiry. He quipped, "I know a better way to squeeze the orange of this world than you do, and I get more out of it. I know I cannot die, so I am not in a hurry. I know that there is no fear, so I enjoy the squeezing. I have no duty, no bondage of wife and children and property, so I can love all men and be men. Everyone is God to me. Think of the joy of loving man as God. Squeeze your orange this way and get 10,000-fold more out of it. Get every single drop." It is therefore no wonder that in one of his correspondences to Josephine MacLeod, regarding the indelible impact of Sri Ramakrishna's utterances on him, he wrote, "After all, Joe, I'm only the boy who used to listen with rapt wonderment to the wonderful words of Ramakrishna under the banyan at Dakshineshwar. That is my true nature. Works and activities, doing good and so forth, are all superimpositions. Now I again hear his voice, the same old voice thrilling my soul." Thank you. Really an erudite speech, well thought out, written. I convey my love and best wishes to Swami Tadvratananda ji for presenting us this evening this beautiful analysis of Sri Ramakrishna's visit to Vidyasagar, Ingersoll, and other scholars only. Scholars, but they were all living a sort of spiritual life also, religious life also. Anyway, his explanation of Jnani and Big Jnani came up when Sri Ramakrishna used to talk to Vishwachandra Vidyasagar. So for the Jnanis, Sarvam Kholu Idam Brahma. For the big Jnanis, Ishavasumidam Sarvam. Mind that. It's very interesting. World is not real to the Jnanis, but to the big Jnanis, this world is also real. Ishavasumidam Sarvam. These two aspects of Vedanta. So what is there in Vedanta? Brahma Sattva Jagat Mithya. আমরা জানি তো। কিন্তু আরো ডিপার সেন্সে বেদান্ত মানে এটা উপনিষদে আছে। এটা বেদান্ত ঈশাবাস্যমিদং সর্বম। শঙ্করাচার্যের গ্রন্থে এইটি পরিস্ফুট হয়েছে সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। এই কনটেক্সট হচ্ছে দুটো। তো আমরা তদ্ব্রতানন্দজির কাছ থেকে সত্যি একটি পেডান্টিক আলোচনা শুনলাম, হাইলি কোয়ালিফাইড। তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।
আর আমার বক্তব্য আর কি আছে, আমার বক্তব্য এগুলোই। এত সব আলোচনা হচ্ছে এই জন্য যে ঠাকুরের ভাবগুলো আমাদের ভেতরে যাতে ঢোকে। আমরা ভালো ভালো জিনিস খুঁজি বাজারে, তাই না? যখন বাজারে যাই তখন ভালো জিনিস খুঁজি এবং পাই। আমরা ভালো টিভি চাই, ভালো মোবাইল চাই, এগুলো খুঁজলে এগুলো পাই, ঠিক পাওয়া যায়। আমরা ভালো মানুষ চাইলেও খুঁজতে হবে এবং ভালো মানুষও পেয়ে যাব। এই ভালো মানুষ, এই ভালো মানুষ কীরকম ভালো মানুষ? যে ভালো মানুষ জগতেও বিখ্যাত এবং তার খ্যাতির পিছনে জগদীশ্বরের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আছে। এরকম মানুষ আমরা চাই। সেই মানুষ তৈরির জন্যই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা। আমরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি আমাদের চাগুলোকে যেন শুদ্ধ করে দেন। চাইলেই পাওয়া যায়। একটা কথা আছে যে উই ক্যান হায়ার mercenaries to do our jobs. Bad people you can hire, but you cannot hire good people. You have to produce them. You have to prepare them. You have to create them. আপনারা সকলেই ভালো থাকুন। জয় মা।